اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے پتے، جسے نمرہ احمد نے تحریر کیا ہے، ایک بہترین خوبصورت ناول۔ اب اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہو، کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگ واقعی نہ تو کمنٹس کرتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ لیکن یہ سب ناول میں ہی لکھا تھا۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہو، کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا ہے۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطن نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی، یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، خالد نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھی گئی۔ جب حال نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے ببوکدا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری مام کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حال نے قدرے تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتیں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزحمل سے اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوش کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چوک کر انہیں دیکھا۔ ان کی جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے، وہ بالکل سن سے ہوئی انہیں دیکھی گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ زایان علی۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبانجی عمرہ کی جامع تھی، یعنی یونیورسٹی تھی۔ وہاں 4 ماہ کی ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حال نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔
यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पर ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वो इनके रिहायशी ड्रोम ब्लॉक्स थे, अंग्रेजी हुर्फ एल की सूरत खड़ी तीन तीन मंजिला इमारतें जिनके कमरों के आगे बालकोनियां बनी थीं। 6 कमरे एल की एक लकीर पर थे और 6 दूसरी लकीर पे थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पे है, हाला ने उसका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शक्ल का ड्रोम ब्लॉक, जिसे हाले B1 कह रही थी, के बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियां खुले आसमान तले बनी थीं जो ऊपर तक ले जाती थीं। लोहे की इन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पे बर्फ की मोटी तह थी। जरा सा पांव फिसले और आपकी टांग इस गैप में से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बामुश्किल हया का सामान ऊपर लाई। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डोर मैट्री का दरवाजा खोला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खतीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। उसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब? मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में रूम बदलवा सकती हो, ड्रोम ऑफिसर से कह के। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशन उसकी मेज पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पे कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती है। कोई मसला हो तो मेरा ड्रोम ब्लॉक B4 में है, ओके? वो मुस्कुराकर बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचारगी से उसे देखा और हाले के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। हाले, सुनो, इस बिल्डिंग के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत इसने पूछा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीने उतर गईं। हया एक झुरझुरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था, हर दीवार के साथ एक एक डबल स्टोरी बंक रखा था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी बेड ही होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल पड़ी थी। इसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी जहाँ एक आरामदेह बेड था। मेज पे एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज की कुर्सी खींचकर निडाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन के बजाय अजीब सी उदासी में घिरी थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा जिसके पीछे जंगल था। इसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी उसने दरवाजा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाजा खोला और उसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। इसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर मुकफ्फल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का? अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये तो सबांजी के प्रॉस्पेक्टस में पढ़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक ही सनफ के अफराद रह सकते थे, यानी लड़कियां एक साथ और लड़के एक साथ एक रूम में। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पे आ बैठी। सामने वाली दीवार पे एक सफेद और सियाह तस्वीर आवेज़ती पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़ी का था जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था, मगर खून के कतरों को शोख सुर्ख रंग से बनाया गया था। इसने झुरझुरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहां एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें नीचे हुए कि उसकी गर्दन पे छुरी चल रही थी और इससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरब सी उठ खड़ी हुई। इन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंक की मेज पर बहुत से चाकू और छुरियां कतार में रखे थे, हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था, दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जाने बढ़ी। जैसे ही इसने पहले जीने पे कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो छिटक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहां कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? इसकी गर्दन की पुष्ट के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम की आवाज के साथ ऊपर कोई दरवाजा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर इसने जैसे ही बर्फजार पर कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोरों शोर से बर्फ गिर रही थी। ताजा पड़ी बर्फ से इसके कदम फिसलने लगे थे। सफेद सफेद गाले इसके बालों और जैकेट पे आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। इसे पहली दफा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था, काश आज ये बर्फ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। उसे मंजिल याद थी, मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। इसने होठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज दी,
डीजे, तुम कहाँ हो? डीजे, डीजे। एक दरवाजा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर उसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मजीद ताखिर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी उसी की तरह तन्हा और खौफजदा लग रही थी, मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खून, खौफ उड़नछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए तो आई हूँ, मुझे पता था तुम अकेली डरी होगी, वरना मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर बेअख्तियार जमाई रोकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां, फिलहाल यहाँ ना हाले नूर है ना ही तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले नूर को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे मुसलसल बड़बड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। तो डीजे के करीबी बैंक की सीढ़ियां फलंग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उसे पुकारा। उसकी पलकें इतनी बोझल थी कि इन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, उसका जहन गुनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बुरा भी नहीं था, हमें सफर की थकावट की वजह से बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सरत से कुर्सी से उठी, एक नजर सोती डीजे पे डाली, दूसरी अपने जेर इस्तेमाल बैंक पे जो दोबारा से बिना सलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी न थी, और दरवाजा खोल दिया। सलामुन अलैकुम। एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश बदशाश सी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम, आओ हाले। मैं तुम्हारे ड्रोम में गई थी लेकिन तुम वहां नहीं थी, मैंने अंदाजा कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज पे रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलग सुबह ही इधर आ गई थी, डीजे की याद आ रही थी। खतीजा सो रही है? हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा जहाँ डीजे 2 मोटे कंबल खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फोन रजिस्टर करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फोन भी ले जाओ, मैं 2 घंटे मजीद सोऊंगी। कंबलों के अंदर से आवाज आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए इसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आई थी। अभी वो सियाह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती सियाह लंबी कमीज में मलबूस थी। शफून का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा सियाह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे, अगर वहां से फोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहिर चलेंगे, इसके बाद वहां से जहांगीर। जवाहिर? हया ने अबरू उठाई। जहांगीर को इसने किसी तुर्क का नाम समझकर नजरअंदाज किया था। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पाक टावर्स? ऊपर कंबलों से आवाज आई। पाक टावर्स? हाले ने गर्दन उठाकर खतीजा के कंबलों को देखा। हमारा पाक टावर्स एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो गुनूदा आवाज में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक के पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे का कंबल खिंचा। ये पाक टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गड़ाब से कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुतासिफ सी बार बार माजरत कर रही थी। फोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। एविया की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी, जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यू फोन की दुकानें हो। बामुश्किल एक दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी इसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इज़हार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा, मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवा दवा थी और गाड़ी खिड़की के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम ड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर? और किधर? वहां क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल
کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی. ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ. او خالص نے ہڑبڑا کر پرس سے تھوڑا موڑا سا کاغذ نکالا. اس نے کاغذ پہ دے کر وہاں علاقے کا نام سانگھیر لکھا تھا اور اسے سہانگیر پڑھتی تھی. اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے. اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اما نے بیچے تھے. ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی. لو یہ تو سام نہیں تھا، اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے. میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا، جب فارغ ہو تو مجھے کال کر لینا. میں آ جاؤں گی، گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے. گاڑی رک چکی تھی. ہے نے بے توجہ سے اس کو ہدایت کی اور دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر گئی. اس کا دروازہ بند کرتے ہی ہالے گاڑی زن سے بھگا کے لے گئی. وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا. بیرونی چار دیواری کی بجائے سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی. گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا. گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ. بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی. داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا. اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے. اسٹیپس کے دونوں طرف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے. تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی نے اسٹیپس تک آئی. اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ. وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھپھا ہی کا تھا. گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی بھی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلاڑی کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو. اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا. کاجل سے لبریز، بڑی بڑی سی آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک. وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت. اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو چٹک کے دروازہ کی طرف دیکھنے لگی اور وہ جو ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی وہ ایک دم بند ہو گئی. چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی. کوئی انجانی زبان میں بڑبڑا کر دروازہ کھولنے آ رہا تھا. وہ لپکاتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی. جب دروازہ کھلا چوکٹ پر بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے. اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں. بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس. وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا. سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے. حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. اس کا سانس لمبے بھر کو ساکت ہو گیا تھا. وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا. وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش. وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا. سن کم سن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی. سبین سکندر. سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اسے لگا وہ بوسفورس کے حل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے. وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے. میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں. وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی. اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی. ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی. کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکڑا اکڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی. میں حیا ہوں، حیا سلیمان. اس نے پرامید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق. لیکن بات یہیں ادھوری رہ گئی. کون حیا سلیمان؟ اس نے فوراً پوچھا. اس کے قدموں تلے بوسفورس کا پل شک ہوا تھا. وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری تھی. کون حیا سلیمان؟ بے آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی. اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی. اس شخص کے چہرے پہ زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی. پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا. جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا. کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا. حیا نے خفیف سے سر جھٹکا، پھر لب بیچ لیے. میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں. وہ جانتی ہیں مجھے. اوکے اندر آ جاؤ. وہ شانے اٹکا کر واپس پلٹ گیا. وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے. لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا. فرش بے حد سر تھا. دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا وہاں سے ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی. وہ راہداری عبور کر کے کچن
जे दरवाजे के में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता था। एन वेस्ट गोल मेज के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की जानिब पुश्त किए खड़ा था। उसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पर जोर जोर से जरबे लगा रहा था। वो चंद लम्हों की शशोपंज के बाद ढीठ बन के आगे आई और कदरे आवाज के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम। खैर, वो नागवारी से लब बीच कर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। इसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पे किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने जिंदगी में कभी इतनी तजलील महसूस नहीं की थी। माम माम। चंद लम्हे गुजरे तो वो इसी तरह अपने काम की तरफ मुतवज्जा चेहरों पे ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफतन चौखट पे आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फुप्पो इसी पल किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बॉबकट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। उसे बैठा देखकर ठटक कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पे तकरीबन गिराकर वो वाले हाना अंदाज में उसकी तरफ लपकी। वो जो जहान के सर्द मुहर रवैये पे बददिल सी बैठी थी गड़बड़ाकर उठी। बहुत गर्म जोशी से उसे गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत व अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लोगी तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊंगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो इसके साथ वाली कुर्सी पे बैठी मोहब्बत से उसका हाथ थामे कह रही थी, मैं ठीक हूँ फुप्पो, आप कैसी हैं? वो बदिक्कत मुस्कुराती उन्हीं की तरह अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं फुप्पो। वो हल्का सा जता गई। भाई, मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक का एक करके सबका हाल पूछ रही थी। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है कि माशाल्लाह शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। इसने चौंक कर उन्हें देखा। कौन सी वीडियो? उसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई। वो जो दावर के वलीमे पे स्टेज पे बनाई गई थी। तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रुहील के फेसबुक पे देखी थी। रुहील से कांटेक्ट है आपका? इसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज करती हैं? वो इन दोनों की जाने पुश्त के कैबिनेट के दरवाजे पे इसी तरह जरबे लगा रहा था। हाँ, बस रुहील के एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क्स पसंद नहीं है। हर शख्स आपकी जिंदगी में झांक रहा होता है। इंसान की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती। ओ हया, तुम जहान से मिली? एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा जो चेहरे पे ढेरों सख्ती लिए अपने काम की तरफ मुतवज्जा था। जहान, तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी है, रुहेल की बहन और तुम्हारी फर्ज कजन। मिल चुका हूँ। वो अब झुक कर दराज से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियां याद रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है, उसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल पप्पू, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप उसे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही कभी औलाद को रिश्तेदारों से ना मिलाएं तो इल्जाम किसके सर रखा जाए? सबीन फुप्पो का जोश खरोश से चमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो इस तलखी से कहती जा रही थी। जहान अब भी काम में मसरूफ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दिहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता। तो है ना ये अनफेयर? नहीं। पप्पू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लट्ठे की मानंद सफ़ेद और फीका। फिर वो बदिक्कत जरा सा मुस्कुराई और सर झटका। ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही नहीं सके। वो अब मुतमईन थी अपने लहजे पर इसे कतई अफसोस नहीं हुआ था। ये इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस इसका इनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बन के रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहल्लक थी। किसी की मनकूहा होकर ख़ानदान के लड़के उससे उम्मीद लगाने लगे थे इसकी कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये जिम्मेदारान भी तो चखें, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा था कि वो इसकी कज़न है। और बस दफतन इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फोटो फ्रेम पे पड़ी। इसमें खुश शक्ल दरमानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पर आर्मी की कैप और कंधों पर सजे तमगे व फूल सितारे। ये फुप्पा हैं? वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फुप्पू ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप उसको रिश्ते याद दिलाएं। वो पलटे बिना खासा जताकर बोला तो हया चौकी। वो तो इसे इतना लाताल्लुक समझ रही थी। इसका ख्याल था जान ने इसकी तल्ख बातों पे ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो ज़रा मोहताज सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब था फुप्पा आर्मी में थे, पाकिस्तान आर्मी में नहीं। जहान हथौड़ी स्लैब पे रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पे रखा फ्रेम गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सजदा रेस हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना?
میں بس لگا رہی ہوں. پپو اب سنبھل کے دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی. حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھی گئی. اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی. ممی آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے؟ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول کر بند کر کے چیک کر رہا تھا. تھینک یو جہان. اور باتھ روم کا نل بھی؟ پپو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا. پھر وہی بدمزہ پلاؤ. وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی. رہنے دیں پپو, میں کوئی اگر مگر نہیں. میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی تو مجھے انکار کر کے اب شرمندہ نہ کرنا. جہان اب دراز سے ڈبہ نکال کر اندھی رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا. دفتن ڈور بیل بجی. جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا, پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا. شروع کرو حیا. پپو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی. اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ نکالا. راہداری کے اس پار جہان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا. دونوں کی آواز مدھم سی سنائی دے رہی تھی. دوسرے ہی چمچے میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا. دیجے صحیح کہتی تھی, ان کا کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث بد مزہ لگا تھا. پپو آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے. حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے. بے یقینی سے اس نے گردن موڑی. جہان راہداری سے اسے پکارتا آ رہا تھا. کیا اس مغرور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی. رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی. وہ گھنٹہ پر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ جہانگیر جا رہی ہے. پھر اسے اے آر کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نس بینچ پر بیٹھ گئی. اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھیں. اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا. اس نے اگلے ہی دن ڈروم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا. وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی. کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی. اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا. وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی. چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی. واقعتاً ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگرالے بالوں والی. وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس وہ ہینڈسم لڑکے جس کا ذکر ڈی جی نے پہلے روز کے طرف سے گاڑی چنتی تھی. وہ فلسطینی لڑکی اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم, وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے. ان کے پاسپورٹ چیک کراؤ, یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے. اتنا اتحاد اور دوستی, توبہ ہے بھائی. ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی. حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا, نہ ہی اسے شوق تھا. تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے. وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا. بس یہ فلسطینی ہیں, یہ چائنیز ہیں, یہ نارویجین ہیں, یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں. ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا. ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے. چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی. چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو, چاہے ساری رات باہر گزارو, کوئی پوچھنے والا نہ تھا. خوب مزے تھے. سمانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی. تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جی سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی. وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے. ڈی جے چپس کو اترتے ہوئے بتا رہی تھی. وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپٹ پہ بیٹھی تھیں. ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے, دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے. جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی. استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے. مزے کی ہے یہ حال نور بھی. وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس نے بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا. پاکستان میں طائف فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی, لیکن شکر کہ وہ یہاں لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی. پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی, کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا. پھپھو نے پلاؤ بنایا تو وہ واقعی اتنا بد مزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی. جب پیر ہال میں بھی خوب بور ہو گئی تو باہر نکل آئی. سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہ رہی تھی. ہری گھاس پہ سمنجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی, جیسے آگے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیڈ پہنا دی جائے. شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں. سیڑھیوں کے دونوں طرف سبزہ پھیلا تھا. وہ دونوں فائلیں تامے زینے اتر رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا. یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں, یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں. دیکھو.
काहिली भी इनके साथ है। इसने हवा से चेहरे पे आते बाल पीछे हटाए और देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ थे। आओ इनसे मिलते हैं, मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे जरा काम है। वो खटखट जीना उतरती आगे बढ़ गई। डीजे ने उसे नहीं पुकारा। वो इन फलस्तीनियों की जानिब चली गई और वो यही चाहती थी। डीजे से दोस्ती अपनी जगह, फिलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा। करीबन घंटे भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और फिर पथरीली सड़क पर चलने लगी। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पे उड़ते और गहरे काजल के साथ रसबेरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। उसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज उसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल जोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। सबांजी की हीरोइन गोरसल थी। गोरसल बस सर्विस वो सबांजी के तुलबा के लिए चलती थी और इन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाल ने इसे गोरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गोरसल छुट्टी तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी। जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटी तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी। इसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गोरसल अपने मुकर्रर वक्त से एक लम्हे की ताखीर नहीं करती थी और अगर आप चंद सेकंड भी ताखीर से आए तो गोरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गोरसल का इंतजार करें। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पे सियाह बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गोरसल ने बासुरस का अज़ीमुश्शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी और जब वो तकसीम स्क्वायर पे उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकजी चौक था। वहाँ एन वेस्ट में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियत के मुजस्मे नस्ब थे। मुजस्मा आज़ादी के एक तरफ हरा भरा था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का ज़ेरे ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे उस पे गिर रहे थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना दुश्वार था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियां सामने ही थी। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दहाने तक पहुंची ही कि चटक की आवाज आई। वो लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। इसके दाएं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ था, साथ लटक रहा था। इसने खिफ़्फ़त से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ अंदाज में छतरियां दाने गुजर रहे थे। शुक्र कि किसी ने देखा नहीं। बारिश इतना बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली डिटो की सूरत चेहरे के तरफ में चिपक गए थे। इसने कोफ से टूटे जूते के साथ जीना उतरना चाहा मगर ये नामुमकिन था। झुंझलाकर वो झुकी, दोनों जूते के स्ट्रैप्स खोले, पाँव उनमें से निकाले और जूते स्ट्रैप्स में पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया। वो भागते हुए नंगे पाँव जीने उतरने लगी। मेट्रो का टिकट 1.5 लीरा का था, चाहे जिस भी स्टेशन पे उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी की महसूस से कबल ही मोतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थी। खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। इसकी नजर कोने के खाली निशस्त पर थी मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली निशस्त पर बैठा नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके बैठते ही धम से इसके बराबर की जगह पर आ बैठी वो सियाह सूट में बलबूस शख्स शनासा सा लगा। लम्हे भर को इसका सांस रुक गया। वो जहान सिकंदर अहमद था। बहुत कीमती और नफीस सियाह सूट में बलबूस, जेल से बाल पीछे किए। वो चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफ केस इसने कदमों में रख रखा था। वो मुतैयर सी बैठी सामने देखी गई। कनखियों से इसे वो चेहरे के आगे अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली कतार और उनकी कतार के दरमियान जगह ऊपर लगे हैंडल पकड़कर खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो इस अजीब इत्तेफाक पर इतनी शश्तर बैठी थी कि हाथ से लटकते जूते भूल ही गए। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो इसे कैसे मुखातिब करे और अगर वो इसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो इसका दिल डूबने लगा। मगर वो तो शायद इसे पहचाने भी नहीं। इस सर्द मोहर कमगो शख्स से इसे यही तवक्को थी। चंद पल सरके थे। जहान ने सफा पलटने के गर्ज से अखबार नीचे की और अंगूठे से अगले सफे का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पे डाली। फिर सफा पलटकर अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा उसे देखा। इसकी भीगी मोटी लटे रुखसारों से चिपक गई थी। पानी के कतरे थोड़ी सी नीचे गर्दन पे गिर रहे थे। वो इसकी मुतवज्जा होने पे भी सांसों के सामने देखी गई। ओह हया, वो हैरत भरी आवाज से कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पलके इसकी जाने बिठाई। काजल की लकीर मिट कर नीचे बह गई थी। तब भी इन उदास आंखों में अजीब सहर दिखता था। जहान सिकंदर, वो बदिक्कत रस्मन मुस्कुराई।
हया कैसी हो, अकेली हो? कहने के साथ जहान ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहां कोई मुसाफिर हया का हमसफर नहीं लग रहा था। जी अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हो। मुस्कुराते हुए अपनायत से कहते हुए वो अखबार तय करने लगा। वो जो इसके लिए हथौड़ी और मीखे नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जहान सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी, तुम फिर कब आओगी घर? अखबार एक तरफ रखकर वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जा था। वो यकटिक उसे देखी गई। बस शायद कुछ दिन। कुछ कहने की सही में इसे महसूस हुआ जहान की नजरें इसके हाथ में फिसलती और बेशतर इसके कि वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ? इतनी सर्दी में नंगे पाँव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। वो खफा हुआ था या फिक्रमंद तो सोचने का मौका ही न दे सका। जहान जूता लेने के लिए झुका तो इसने बेबसी से टूटी हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाला है। इसके हाथ से जूता लेकर अब वो इसे अलट पलट कर देखने लगा। हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जहान रहने दो, ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरे हाथ से ब्रीफ केस में से कुछ निकालने लगा। जहान, लोग देख रहे हैं, ये पकड़ो जरा। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमाया, फिर हाथ में पकड़ा टेप खोला। काफी लंबा सा स्ट्रैप खोलकर दांत से काटा। हया ने जूते सामने के इसने एहतियात से हील के नीचे लटकते हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ा और इसके चक्करों में टेप लगाता गया। अब पहनो। मरहमशुदा सैंडल को इसने झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने इसमें पांव डाला और स्ट्रैप बंद करने झुकी ही थी कि जोर पड़ने से चटक और हील का टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। ओह, वो मुतासिफ हुआ। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आन घिरा था। ये वो सर्द महर और तल्ख जहान नहीं, बल्कि कोई अपना अपना सा शख्स था। वो जवाब देने के बजाय झुक गया था। हया ने गर्दन तिरछी करके देखा। वो अपना बूट का तस्मा खोल रहा था। इससे पहले कि हया इसे रोक पाती, जहान अपने बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबे उतार कर अपने ब्रीफ केस में रख रहा था। इसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते दे देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूंगी। पहन लो हया। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जहान ने जरा सा मुस्कुराकर इस बात में सिर हिलाया। ऑफिस के काम से सिसली जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें जूते कैसे वापस करूंगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊं। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिसली है। इधर हम साथ मॉल से जूता खरीदेंगे, फिर मैं अपने बूट वापस ले लूंगा। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम मैं नंगे पांव जाकर क्या करूंगा? वो धीरे से मुस्कुराया और वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटिक काजल की मिट्टी स्याह वाली आंखों से उसे देखी गई। इसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थी और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे अब खुश हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अभी भी देख रहे हैं। वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहान लातल्लुकी से बैठा इसकी बात नहीं सुन रहा, वो इसको वही फिक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छांव जैसा शख्स था। सिसली के स्टॉप पे मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पांव चल रहा था। इसके अंदाज में कोई खिफ़त, कोई झिझक न थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। तंजीने बादी सीढ़ियों के अख्ताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जहान की दाएं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसने देखा जमीन पर एक कील निकली पड़ी थी। इससे पेश करके वो मुतला कर पाती। जहान का पांव इस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब इसने दोबारा पांव उठाया तो इसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल गई थी। इसने बेख्तियार जहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज तेज चल रहा था। जहान, तुम्हारा पांव, तुम्हें जख्म आया है। वो इसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी। खैर है, वो रुका नहीं, मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाकईतन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने जरा से खून से मैं जख्मी तो नहीं हो गया। बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। वो देखो, जवाहिर मॉल। इससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर इसके साथ मॉल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंदोबाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। इसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ में छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर कैवेहर मॉल लिखा था और जहां तुर्कों की तरह सी को जे पढ़ रहा था। ये जवाहिर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फखर से बोला। जवाहिर अंदर से भी इतना ही आलीशान है। सफेद टाइलों से चमकते फर्श ऊपर तक नजर आती 5 मंजिलों के बरामदे और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। एन वेस्ट में एक ऊंचा खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे और ये रोशनियों व कमकों से मुज़य्यन टावर्स 5वीं मंजिल की छत तक जाते थे। वो मसूर से गर्दन उठाए ऊपर 5वीं मंजिल की बालकोनियां देख रही थी, जहां इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हुजूम हर सू बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, वो यूरोप था।
जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहान को मौका न मिल सके। वो इस पे खासा खफा हुआ मगर हया पुरसुकून थी। वो हाले नूर समेत किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आड़ नहीं समझती थी, मगर जहान सिकंदर का एहसान कभी नहीं। चौथी मंजिल की दुकानों के आगे बनी बालकनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों का रश, उसमें रास्ता बनाती हया। जहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था उसे, फिर भी वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो इसका साथ देने की कोशिश में अब तकने लगी थी। शायद यही इनकी जिंदगी की भी कहानी थी। जहान ने एक शीशे का दरवाजा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुरकोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो भी उसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था, नरम गैम माहौल, हीटर बाहर के सरमा की मिली जुली खनकी मध्यम रोशनियां, पीछे बजता धीमा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए थे। जहान ने कहा अपना कोट उतार कर उसने कुर्सी की पुष्ट पे रख दिया और वो अब कफ खोल कर आस्तीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में है? हया दोनों कोनिया मेज पे टिकाए दाएं हथेली थोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से उसे देख रही थी। चेहरे के दोनों तरफ में गिरते बाल अब खासे सूख गए थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में और ये दावत मेरी तरफ से है, अब ऑर्डर करो। वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक उसके हाथ में थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ थी कि जहांगीर जा रही है, फिर इसे AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो इसका पीछा कर रहा था? क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के गैर मुल्क में इतने ज़राए कैसे हो सकते थे? सिर्फ इसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पे नस बेंच पर बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ से ढकी घास पे जमी थी। उसे हाले के आने तक यहीं इंतजार करना। ऑर्डर देते वक्त ये सब सोच रही थी। उसने अगले दिन ही ड्रोम ऑफिसर हक्कान से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया था। वो डीजी के कमरे में मुंतकिल थी। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए थे। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहान को मौका न मिल सके। वो इस पे खासा खफा हुआ मगर हया पुरसुकून थी। वो हाले नूर समेत किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आड़ नहीं समझती, मगर ये जहान सिकंदर था। जब उसने हया से कहा कि ऑर्डर करो, हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी सी निगाह अपने कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। उसने जहान की बात नजरअंदाज कर दी कि शायद मजाक कर रहा है। ठीक है। जहान ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा। वो महव सी उसके वजी चेहरे को देखी गई। क्या वो जानता था कि वो उसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात ना जानता हो, क्या ये मुमकिन था? उस रोज़ तुमने बहुत गलत बात की थी जहान। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था। जब वो ऑर्डर कर चुका था, वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी तले टिकाए उसे तकते हुए बोली, मैंने क्या किया था? वो हैरान हुआ। पता नहीं किसने मेरे नाम फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जहान। ना ही मैं जानती हूँ कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके। जहान ने समझने वाले अंदाज में अस्पात में सर को चुम्बिश दी, मगर वो जानती थी इसे यकीन नहीं है। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेजों के दरमियान रास्ता बनाते ट्रे उठाए तेजी से फिर रहे थे। पस मंजर में बजती मौसीकी के सुर बदल गए थे। अब एक तो गुलकार धीमी लय वाला गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं सिसली आ रही थी शॉपिंग वगैरह करने। वेटर कॉफी ले आया। अब वो दोनों के दरमियान झुका था। ट्रे पे दूसरा कप उठाकर मेज पे रख रहा था। बहादुर लड़की हो, अकेली घूम फिर लेती हो, जान ने मुस्कुराकर कहते हुए अपने कॉफी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब? कॉफी का भाप उड़ाता कप लबों से लगाते हुए जान की आंखों में उलझन भरी। इसने एक घूंट पीकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्ट्रीट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तरकीबात से वास्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कहानियां मेज पे रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आहिस्ते से बोली, क्योंकि सुना है यहाँ इन सब से पाला पड़ सकता है। किससे सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जहान ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती? तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफा कमाल पाशा?
یا کمال اتا ترک؟ وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ کم آن۔ اس نے کب رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پہ بل لے کر آ گیا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں یہ سب نہیں ہوتا اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لمحوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی تو وہ توازن برقرار رکھ نہ پایا، نتیجن اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھے رکھی لکڑی کا ٹرے شٹر شر کرتا بھاپ اڑاتا سزلر پلیٹر بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بل بلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گئے۔ آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا اور ساری کافی فرش پہ گر پڑی۔ جہان ناگواری سے ترکی میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر دی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی اور جملہ دہرا دیا۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹر سے یہاں کے، چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کی دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس تقسیم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریبی ہے جس کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی، یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورینٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ تقسیم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورینٹ ہوتا ہوں، پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی، وہ مسکرا دی۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے۔ اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، گھاس پہ وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ تو سنانے سے رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں، اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی کور سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ پہ گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنے پہ بھی رگڑ آنی چاہیے نا۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا، جو 3 انگلیوں سے مٹی اٹھائے واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پر لگا دو، ورنہ تمہاری فرینڈز تمہارا یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لگا لی اور جھک کر گھٹنوں کے بل جینس پہ مل دی۔ پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں، تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا کہ وہ کم گوش سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخات پہ پڑی۔ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، حالے یہ بالکنی کے بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسر لگے ہیں، وہ اپنی رو میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا۔
खुद ब खुद। इन दरवाज़ों के कैचर्स सिलो हैं और ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठ ठाठ से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ हाँ, डीजे ने समझ कर सिर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेजी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है, हमें गलतफहमी हुई थी। वो जवाहर देखाई थी और इसे इस भड़क पे खिफत हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया को कोट दिख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया तुम्हें किसी हैंडसम लड़की ने कॉफी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी, बुरी तरह चक्कर पलटी। नहीं, क्यों? वो तेजी से बोली, कॉफी, चाय, लंच कुछ भी नहीं। नहीं मगर क्यों? तुम अक्लमंद हो जो सुर्ख कोट पहनकर गई थी। शहर की सैर पे इस्तांबुल में अगर इतना ज्यादा सुर्ख रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि हाले ने मुस्कुराहट दबाई कि यू आर लुकिंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर ही इतना सुर्ख पहनकर नहीं निकलते। चल हया बीबी तो आज़ादी सेलिब्रेट कर ले। अच्छा, पता नहीं। वो दानिस्ता उनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीजें अलट पलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तज़हीक के इसके कानों से धुआं निकलने लगा। अब वो जहान की मुस्कुराहट, शाइस्तगी, रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब की अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो इसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की कोई पेशावर। इसके दिल में बहुत से आंसू गिरते थे। जहान सिकंदर हमेशा उसे बेइज्जत कर दिया करता था। सच्ची वो ये सब सोच रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो जहान सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता इसे आजिज कर देते थे। डीजे को जरा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर इसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फोटोकॉपी करवाना चाहती उसे वहां लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के जत्थे, किसी किताब पर हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो उसे उठाकर देखती तो बड़बड़ाती डीजे लिखा होता। वो हर चीज वापस लाकर डीजे के सर मारा करती और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सबांजी में इनका एक मखसूस ID कार्ड बना था। इस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह थी। गुरजल का टिकट, फोटोकॉपी की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पे अदा होता था। इस मोबाइल के इसी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। इन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलना था। मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट्स के फरवरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे, फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सब आंजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता। मसला ये था कि वहाँ तलबा के लिए खुसूसी डिजाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नजर के कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख के भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता। फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका न था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाना पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक से करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दियासा था। दिया इसका नाम था और सा तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो भी बहुत अच्छा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता था मगर खाना ना होता था। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। वो जब बगैर भुने उबली हुई सब्जी का सालन देखती है, फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती है। फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि है यार 4-4 चम्मच भर के सुर्ख मिर्च डालते भी तो जरा सा जायका आता। खाने इसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियां फलांग कर उतरती और इसी तरह नहर मुंह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर जोर से आवाज लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का जोर से पुकारता, ईबे। गालिबन वो डीजे के अल्फाज ठीक समझ नहीं पाता था। डीजे रोज सुबह सुबह यही अमल दोहराती थी। इसके ईबे कहने के बाद वो पुकारती जलील और वो लड़का जवाबन चिल्लाता डाइट दी। इसके बाद हया कंबल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती।
यूं इसकी और अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती, घर रोज ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया, मगर हया के साथ हुआ यूं कि इसके पासपोर्ट पे जहां एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी, वहां ऊपर ऑफिसर के दस्तखत के बायस 5 का हिस्सा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का जरा सा फर्क मुश्किल पैदा करने लगा और इसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती थी। तो हाले ने इसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो इस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे इसने अपनी पाकिस्तानी सिम लगा दी और वो रोमिंग पर ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट में से चमचा भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव अब इसका और डीजे का मरगूब तरीन खाना बन चुका था, और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए, और तुम तो अपनी फूफो कर जाओगी ना। डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकाल कर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी, तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हुआ है। ने रुक कर नागवारी से इसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी व अरीज था। हर सू जर्द रोशनियां जगमगा रही थी। वहां दो लंबी सी कतारों में मुस्ततील मेजें लगी थी और वो दोनों कतारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बनी थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफतन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। इसने चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? निवाला मुंह में था, इसलिए इसकी फंसी फंसी आवाज निकली। ठीक, तुम सुनाओ। इरम की आवाज में जरा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम सुनाओ। कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। उसके जहन के पर्दे पर वो वीडियो उभरी थी। वो यार अजीब सी बात है, मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सरा था। इसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दम सादे सुन गई। पल भर को इसे डाइनिंग हॉल की आवाजें आना बंद हो गई थी इसकी समात में से। इरम के अल्फाज सुन रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर इसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ है और कैसी है। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं गई, तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा मैं तुम्हें इसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूँ, और कुछ नहीं। मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने एक ख्वाजा सरा से बात की है। ये बात तुम्हें इससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया इसने अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नजरअंदाज करके गुजर जाना। मजीद चंद बातें करके इसने फोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गई। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम सा बेटा बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। इसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। मैंने यूं ही चम्मच पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव के जूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। वो फ्रॉक की जर्द शेफून की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थी। शेफून का दुपट्टा इसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेट कर दाएं कंधे पे आगे को डाल रखे थे। हाँ, है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने उचकाकर प्लेट में बड़ा कोफ्ता काटे से तोड़ने लगी। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ओह डीजे, ये क्या है? वो डीजे के पीछे कुछ देखकर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। ओफो, अपने पीछे देखो। उसने झिंझलाकर डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहां एक कदरे फरबही माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हम डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर उसकी जानिब लपकी थी। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। उन दोनों को देख के छिटकी। वो डीजे की शलवार कमीज और हया का फ्रॉक पजामा बेयकीनी से देख रही थी, और वो दोनों इसकी शलवार कमीज। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश उसके पास गई। डीजे ने उससे जरा सा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीले पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। इसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाहुल हक का आखिरी बॉल पर आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने जोर से अपना पाँव डीजे के जूते पे रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया, सुलेमान और ये खतीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं। कभी आओ ना इधर। अंजुम इन दोनों से ज्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे इनका मुसलमान होना सुनकर बहुत सी खुश हो गई थी। वो तीनों काफी देर वहाँ खड़ी बातें करती थी, और जब डीजे को याद आया कि गोरसल निकलने में 5 मिनट थे, अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो तकसीम के पार्क में संगी बेंच पर बैठी थी। इसने अपना सफेद लंबा ऊनी कोट अब जरा
زرد فراک پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چیٹ پے سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی. ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں ہی محفوظ نہیں کیا تھا. وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا, خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہو اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے. وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی. ہیلو. بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا. جہان, میں حیا. اس کے انداز میں خفت در آئی. اس سے کہہ رہا تھا اس لیے آج جا رہی تھی, ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا. ہاں حیا بولو. وہ مصروف سا لگ رہا تھا. وہ میں تقسیم پہ ہوں, تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو. سوری حیا, میں شہر سے باہر ہوں, تم گھر ممی کو فون کر لو نا. یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا. نہیں, یہ تو میرا موبائل نمبر ہے. تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ, مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو. جہان نے فوراً نمبر لکھوایا. اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں, پھر بات ہوتی ہے. مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا. وہ دل محسوس کر رہ گئی. عجیب اجنبی سا تھا انداز اس کا. پھپھو سے کیب پر لینے آئی تھی. وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی, خوب شرمندہ ہوئی. گاڑی نہیں تھی تو بتاتی, میں تو ایسے ہی. کوئی بات نہیں, گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے. اور وہ مزید شرمندہ ہوئی. پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی. اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں. حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی. یہ میرے لیے اتنا بکھڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی. کوئی بات نہیں, تم میری بیٹی ہو, میرا ہاتھ بٹا دو گی, اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا. دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا, جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. چلے آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں, مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں. ویسے بھی ترکوں کے میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے. وہ کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی. دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا. پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو. انہوں نے ٹوکری میں رکھی مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑی دیگچی میں چمچ ہلانے لگی. چھری تو یہ پڑی ہے, کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. کٹنگ بورڈ؟ اوہو, وہ تو صبح نہیں مل رہا. جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے. ٹھہرو, میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں. اوپر ایٹک سے. آپ رہنے دیں, میں لے آتی ہوں. ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر, راہداری کے آخری سرے پہ. مگر تمہیں تکلیف ہوگی, میں خود. آپ گوشت بھونے, جل نہ جائے. میں بس ابھی آئی. وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لوبنگ روم تک آئی. سیڑھیوں کے ساتھ لگے کداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سے مسکرا دی. فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی. گلے کا کاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھول کی لیس نرم دائرے میں لگی ہوئی تھی. یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا. اس نے انگلیاں فراک پہلوؤں سے ذرا سا اٹھایا تھا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگے. اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا. شاید وہ جہان کا کمرہ تھا. ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے اسے ایسا کچھ بتایا تھا. وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی. فراک اب اس نے پہلو سے چھوڑ دیا تھا. ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کباڑ رکھا تھا. متذب سی اندر آئی. بتی نہ جانے کی دھرتی. اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا. باہر سے آتی روشنی کافی تھی. وہاں ہر سو سامان رکھا تھا. کٹنگ بورڈ نہ جانے کی تھا. وہ انداز سے آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا. نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی. ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں. یقیناً وہ آ گیا تھا. وہ مسکرا کر صندوق پہ جھکی. اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا. کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا. یعنی ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی. اپنے عقم میں اسے راہداری سے کسی کے دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چڑھ سنائی دی. جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھلنے لگی جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی. اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کے تو بے اختیار گرد جو نتھنوں میں گھسنے لگی تھی اس سے ذرا سی اسے کھانسی آئی. وہ کھانسنے لگی. پورا بے حد صاف تھا. ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے, جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو. اس کی پشت پہ ایٹک کا دروازہ کھلا. دروازہ ہولے سے کھلا تھا. کوئی چوکٹ میں آن کھڑا ہوا تھا. یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا تھا. پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا. وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی. اس نے دونوں میں پکڑ کر اسے نکالا. وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ اکڑا ہوا کپڑا تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے نکالا. حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا. ایک پرانی گردالود خاکی شرٹ, بے ستارے, تمغے اور ایک نام کی تختی. چوکٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا. دوپہر کا کھانا وہ سب انجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھیں. رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا. ہر بلاک میں ایک کچن تھا.